Now Chori want to dance, but Chora want to romance. Chora police DJ, you know, take the chance. दोनों आके हवा में करके नाचे. चोरी घड़ी से मॉडर्न, बेटी से जो पंगा लेगा हो जाएगी प्रॉब्लम. पूरी सैफायर से सब लड़कों की डिजायर से यो चलता फिरता फैशन को बेबी बिजली की नंगी वायर से. मैं पागल हो गया तेरे पीछे, दिल मेरा तेरी लगे नीचे. टक टक बजती जो डांस फ्लोर पे जब तू नाचे. स्पीकर का वॉल्यूम उसको तेज पसंद है, बेबी को बेस पसंद है. बेबी को बेस पसंद है. हेलो बताओ. वीडियो करो, फोटो देख ले. देखेगा हाय गाइस. মোৰ লগত আছে গৌতম বৰা যোৰহাটৰ নিবাসী. সিও ভিডিঅ' কৰি আহিছে মোৰ লগত কেনেকৈ লিফ্টত আহিছোঁ গুৱাহাটী যাব কেনেকৈ তাকে ভিডিঅ' এটা বনাইছে. সি টাৰ্মিনেল কি না টাৰ্মিনেল 3 নম্বৰ টাৰ্মিনেলত আছোঁ আমি. ইয়াৰ পৰা আমি গুৱাহাটীলৈ যাম 5টা 20ত আমাৰ ফ্লাইট আছে. প্লেনত উঠিম আৰু ভুংকৈ যাম. এয়া দেখো কেনেকৈ ঘূৰি আছে পাংখা বাহৰ গাড়ী চলি আছে. গুড মৰ্ণিং গাইজ. মই আহি অসমৰ পালোহি. অসমত এয়া চাহ বাগান দেখাইছোঁ ৰাতিপুৱাই গাড়ীৰ ভিতৰৰ পৰাই চাহ বাগান দেখাইছোঁ আপোনালোকক. এখন ডাঙৰ বাগান চাওক. অসমৰ চাহ বাগান কিমান ধুনীয়া মনোমোহা দৃশ্য.